इमरान खान मजीद पुरएतमाद हो गए, कहा लचक नहीं दिखाऊंगा जबकि जेल जाने के लिए भी मैं तैयार हूं। शहबाज शरीफ साहब शदीद परेशान, किस बात का खौफ है जबकि मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम और हुकूमत को बड़ी यकीन दहानी किस नौयत की करवाई। एक तरफ अहम इलेक्शन से मुतल्लक समातें और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना होगा। ये टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और तहरीक इंसाफ के लिए दफ़ा 144, जबकि पीडीएम की हुकूमत के लिए रेड जोन में भी धरना हो सकता है। आखिर ये क्या करना चाहते हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्राड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान ने कहा कि मैं पुरएतमाद हूँ, पहले से भी अपने आप को ताकतवर समझता हूँ, मैं बिल्कुल लचक नहीं दिखाऊंगा और जेल दोबारा जाने को तैयार हूँ। अब पहले भी एक तरह से हिरासत में ही थे, जेल में गए। मजबूत इसलिए हैं कि उनको लगता है कि अवाम का साथ जो है वो मुझे हासिल है। जब अवाम मेरे साथ हैं तो फिर डरना क्या, घबराना क्या और शर्माना क्या। एक इंटरनेशनल इदारे को, टीवी को इंटरव्यू देते हुए, इंग्लिश टीवी को, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ही वो वाहिद आदमी है, आसिम मुनीर साहब, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पहले वो फैसल नसीर का नाम लेते थे, अब उन्होंने बराह रास्त अपनी तोपों का रुख आर्मी चीफ की तरफ कर दिया। चूँकि इमरान खान को लगता है कि अब या आर होगा या पार होगा, या मैं रहूँगा या फिर ये निज़ाम सीधा होगा। यानी कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आर्मी चीफ चाहें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अगर वो नहीं चाहते जिसके मामलात अच्छे हों तो जिस वजह से मामलात ख़राब हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि क्या वजह है कि GHQ के ऊपर हमला हुआ, कोर कमांडर हर जगह पे, रेडियो पाकिस्तान जल गया, ये चीज़ें आपको नागवार गुजरी। रेंजर्स मुझे शीशे तोड़ के पकड़े तो वो ठीक। 50 लोग मर गए, वो कीमती थे या GHQ का गेट और मुजस्मे कीमती थे? तो इमरान खान को लगता है कि ये दोहरा मेयार है और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़रा भर भी लचक नहीं दिखाऊंगा। अगर जिसने सुधरना है, ठीक होना है, वो हो जाए। मेरी तरफ से यही इरादे, यही नीयतें हैं। अब देखिए कि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ और कल इमरान खान फिर से हाई कोर्ट में पेश होंगे। इसके ऊपर मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा तब क्या होगा जब हाई कोर्ट में जाएंगे। फिर आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब शदीद परेशान हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा खौफ है। हमारे बावसूक और मुसद्दका ज़राए के मुताबिक, ज़राए भी बता देता हूँ, मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक नहायती सीनियर जो हैं, नवाज शरीफ की लॉबी के बंदे हैं, उन्होंने हमें बताया वाज़ेह तौर के ऊपर कि परेशान इसलिए हैं शहबाज शरीफ। खौफ इस बात का है कि उन्हें ये लगता है कि कल जब हम धरना देंगे, जो हम एहतजाज करेंगे, ना तो पहले हमारे हक में लोग निकले, ना अब निकलेंगे और इस परेशानी में मुब्तला हैं। और उन्हें इस बात का खौफ है कि लोग नहीं आएंगे, लोग ना आए तो फिर क्या होगा। अब तमाम जमातें जो हैं, अब पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया हम सिंध से लोग लाएंगे। अच्छा, अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, मुस्लिम लीग नून के तो लोग नहीं निकलेंगे, बड़े कम लोग हैं उनके पास। मौलाना फजल रहमान साहब ने यकीन दहानी ये करवाई है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं लोगों को लेके आऊँगा, चूँकि मदरसे के बच्चे पाल के रखे हुए हैं, वो वहाँ पे आएंगे। और सिर्फ ये बच्चे KP के, कोयटा, बलूचिस्तान और पंजाब लाहौर के मदरसों से नहीं आएंगे, सिंध के मदरसों से भी आएंगे। काफिले चल पड़े, काफिले रास्ते में हैं, लोग झंडे लेके आएंगे। पिछली बार उन्होंने हाकी वर्दी पहनी थी, उनका झंडा वो जिसका निशान ज़ेबरे की तरह है वो होगा। सबसे बड़ी हमाकत ये देखिए, नाइंसाफ़ी ये देखिए, इसलिए इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी चाहिए। यहाँ ये भी ऐड कर देता हूँ, इस मुल्क के अंदर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके आज इमरान खान से पहले तक नवाज शरीफ, जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो सबके साथ खिलवाड़ किया है। पाकिस्तान की 21वीं सदी में पहली बार 75 सालों में अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, जिस वजह से अवाम, इमरान खान के साथ अवाम भी हैं, अदलिया भी गलत इक़दाम के ख़िलाफ़ खड़ी है और जिस वजह से इमरान खान बचे हुए हैं। वरना भुट्टो साहब को ये दहानी बहुत ज़रूरी है। पहले मार दिया गया था, उसके बाद फांसी घाट पे लटकाया गया था और फिर रात के 2:30 बजे उनकी बहन को चेहरा दिखा के पहचान लो, ये वही है भुट्टो जो अपने आप को लीडर कहता था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर दफन कर दिया था।
اب ایک دفعہ 144 کا نفاذ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ وہ اسلام آباد میں، پنجاب میں کہیں بھی کوئی دھرنے، کوئی ریلی، کوئی جلسہ نہیں کر سکتے. اسی اسلام آباد کے اندر نارمل عام جگہوں پہ نہیں، ریڈ زون کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسوں کے بچوں کو لائیں گے، پیپلز پارٹی والے اپنے لوگ لے کے آئیں گے، مسلم لیگ نون کے مقامی لوگ آئیں گے. بالکل ان کا حق ہے، ان کو بھی یہ کرنا چاہیے، مگر ان کے لیے دفعہ 144 اور آپ ریڈ زون میں عدالت کے باہر دھرنا دیں گے اور شاید کل ہلا بولیں گے. اب آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی سٹوری ہے جس کو میں قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوگی کیا. اب دیکھیے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ہوگا، ریڈ زون میں ہوگا، چیف جسٹس کے خلاف ہوگا. پہلے ان کے گھر کرنا چاہتے تھے، پھر انہوں نے سوچا شاید یہ زیادہ بد اخلاقی ہو جائے گی. اور دوسری طرف ادھر ہی ہائی کورٹ میں عمران خان بھی پیش ہو رہے ہوں گے. کیا ان کو دوبارہ گرفتار کریں گے؟ یہ تو میں کہانی آپ کو قبل از وقت بتا دوں گا. گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی، کیا چیزیں ہوں گی، چونکہ اس ملک کا نظام اوپن، کھلا ڈلا، سرے عام چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ظاہر صحافی کے اپنے سورس ہوتے ہیں. کل عمران خان ہائی کورٹ میں اور عدالت کے باہر دھرنا ہوگا. کیوں ہوگا؟ ٹائمنگ نہایت ہی اہم ہے. الیکشن کروانے تھے، 14 تاریخ کو کروانے تھے. اب جو 14 تاریخ ہے وہ کب ہے؟ یہ آپ کی آج سنڈے ہو گیا، کل ٹائم آج گزر گیا. کل جو ہے وہ سماعت ہوگی. کس چیز کی سماعت ہوگی؟ انتخابات کب کروائے جائیں گے؟ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ. وہاں کون بیٹھا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور باقی ججز. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ وہاں پہ باہر دھرنا دیا جائے گا. ٹائمنگ اہم کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ بتاتا ہوں. کل گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ پیر کا دن پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے. کل چیف جسٹس الیکشن کے حوالے سے سماعت کریں گے. کیا وقت دیں گے یا توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں گے وزیر اعظم پاکستان کو؟ ایک وارننگ. جب یہ عمل ہو جائے گا یا نوٹس بھیج دیا جائے گا تو اس کے بعد تو وزیر اعظم اپنی حیثیت کھو دیں گے. تو کل یہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. موقع اور یہ وقت اہم اس لیے ہے کہ چیف جسٹس انتخابات کے کو وجہ بنا کے اس کی کوئی تاریخ نہ دے دیں. نمبر 1 تاریخ دے سکتے ہیں، نمبر 2 وارننگ دے سکتے ہیں، اور یہی 2 آپشن ہے. اور تیسرا آپشن ریڈ زون کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے کہ وہ پریشر ڈیولپ کریں گے کہ چیف صاحب کو ڈرایا جائے اور فلاں چیز کی جائے. اب سن لیجئے کہ یہ جتنے مرضی لاکھوں لوگ لے آئیں، جو مرضی کر لیں، کل سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جو بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھ دوڑیں، یہ وہاں پہ حملہ آور ہو جائیں. چیف جسٹس نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو آئین اور قانون کی روشنی میں، اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب عمران خان جی ہائی کورٹ میں یا عدالت میں جب بھی پیش ہوں تو اپنے ساتھ لاؤ لشکر نہیں لا سکتے. مگر عمران خان کل اگر ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو عوام آگے تو کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ میں تو عوام وہ لا سکتے ہیں اور دھرنا دے سکتے ہیں. یہ احتجاج نہیں ہے. اپلیکیشن اس وقت احتجاج کی دی جا رہی ہے. یہ دھرنا ہوگا اور کئی دن دھرنا رہے گا اور بڑا ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر ادھر سے عمران کے بھی لوگ آگے، یہ ادھر دھرنا دیے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ میں الگ اور ادھر الگ، اور اوپر سے گرفتاری کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اس ملک کے اندر ایسا لاوا پھٹے گا کہ یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. اور یہ تیسری قوت جو ہے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ضد کا، انا کا، سب طرف ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ انتخابات. عمران خان کو کچھ نہیں اور چاہیے، وہ صرف کہتا ہے الیکشن کراؤ، اور صرف آرمی چیف صاحب آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں. یہ انتخابات سپریم کورٹ جیسے کہتی ہے امپلیمنٹ کروائیں، کیونکہ اب آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، اب آپ کے پاس ثابت ہو گیا، فوج بھی ہے، رینجرز بھی ہیں جو گرفتار کر سکتے ہیں، بندوقیں لا کے شیشے توڑ کے سیکیورٹی بھی دے سکتے ہیں. معاملات کچھ بھی خراب نہیں ہے. یہ بلوچستان کے اوپر وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ میں انٹرویو کروں گا تو بھارت میں بیٹھا ہوا مسلمان بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں میسیجز آتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر، یہ کتنا اچھا آدمی تھا عمران، اس کو کیا سے کیا کر دیا. مگر عمران خان کا جو رویہ ہم نے گرفتار 2 دن رہنے کے بعد دیکھا اور جو عوام کا رد عمل دیکھا، اس کے بعد بھی اگر پاکستان کے اندر سے کوئی حکومت پی ڈی ایم کی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ، کوئی ایف آئی اے، کوئی نیب عمران خان کو گرفتار کرنا چاہے گی بلا وجہ، تو ایسے نہیں ہوگا. اس سے قبل آپ 70s کا دور نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی انٹرنیٹ بند کر کے
फ़ोन सर्विस बंद करके, ट्विटर और यूट्यूब सारी चीज़ों को डाउन करके, नहीं ऐसे हो सकेगा। लोगों के पास मुतबादल चीज़ें हैं। ये लोग अब 70s के दौर में नहीं रहते। इस मुल्क की पॉपुलेशन टोटल जो है 23-24 करोड़, उसका 60% हिस्सा जो है वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। अब इमरान खान के साथ दो किस्म के लोग हैं, एक जिनको शऊर आया, पढ़े लिखे, दूसरे वो हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो लाशऊरी में हैं, जहालत। जहालत इसलिए कहता हूँ कि उनको ना भी समझ हो ना, और ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, उनको इतना पता है कि ये इमरान ठीक कर रहा है। अब जब शऊर और लाशऊर वाले मिल के आपका मुकाबला करेंगे तो यहाँ आप जैसी फ़ौजें 6 भी आ जाएं, अवाम के सामने आप नहीं टिक सकते। ये गलत हो रहा है मुल्क के साथ। पाक फ़ौज को तो मैं भी ऐसे सल्यूट करता हूँ, लेकिन खुदारा अपनी हैसियत बचाइए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आपके हाथों लोग मरें तो वो शहीद कहलवाना शुरू हो जाएं? लोग फ़ख्र महसूस करें अपनी फ़ौज के हाथों मरने के लिए। लोगों की नफ़रत देखिए आपके ख़िलाफ़ क्यों हुई, साबित कीजिए कि आप लोग जो हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, आपका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, वरना हालात बहुत ख़राब होंगे। इमरान ज़िंदा रहे या इमरान खान चला जाए, जाएगा उसी वक्त जब लिखा है। ये जो ताकत उसके अंदर आ रही है ये अवाम से नहीं होती, ये एक नेचुरल फितरी अमल होता है। तो जब इमरान खान कोई बेवकूफ़ आदमी है जो आर्मी चीफ का और फैसल नसीर का नाम लेते हैं, कुछ तो है दाल में काला। कोई दुनिया का इंसान जो मुहिब वतन है वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, उसको नहीं होना चाहिए। मुझे आज मैं कन्विंस हो जाऊँ कि इमरान खान हमारी फ़ौज पूरी के ख़िलाफ़ है या वो इस तरह से चीज़ करता है, तो हम उसकी क्लास लें और उस बंदे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मगर हालात वाज़िह तौर पे बताते हैं कौन क्या कर रहा है, और कल का जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और फिर बाहर, इन सब हालात से आपको आगाह रखेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।